पादाभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आजिकार स्वामी विवेकानंद लोक संसद कंधमाल शाखा तरफर आयोजित होता 35तम आलोचना चक्र जार शीर्षक रही आम गौरव और आम संस्कृति। से शीर्षक आधार रे प्रसंग रही विश्व योग दिवस कहीं प्रसंग को आधार करी आज आमर जो विशिष्ट अतिथि गण एठारे उपस्थित अछंती समस्त को मु सादर सहित स्वागत जनाऊँची आमर यही कंधमाल शाखा स्वामी विवेकानंद लोक संसद को समस्ते आसी जोग देइथिबारु मु पुणी थरे आनंदर सहित समस्त को स्वागत जनाऊँची। आजिकार यही विश्व योग दिवस कहीं ए प्रसंग आरंभ करने पूर्वर मु प्रथमे संकर्षण महोदय को अनुरोध करुच्ची से ओंकार वंदना करिवे। तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् अयमारंभ शुभाय भवतु श्री गणेशाय नमः विघ्नमस्तु ओं गणपति सरस्वती नमः ओंकारस्य परम ब्रह्म ओ निरालंबनो हरि जगन्नाथ लोकनाथ लीलाधीश पर हरि महर्षि कपिलाचार्य लोकचारी सुर हरि पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मगर्भो पर हरि जोग माया गुणारूप जगज्जनीश्वर हरि कल्पद्रुमः पादपारी कल्पकारी स्वयं हरि मायाधर वर्णधारी जोगी सह श्रीधर हरि मंत्र ज्ञानदाता च सर्वदाता पर हरि अखिल जन गुरु हरि भोनाथ शरण तो हरि भोनाथ शरण तो हरि भोनाथ शरण तो हरि सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आज्ञा हेलो चला क्या राजेश्वर सर धन्यवाद महोदय। राजू सर धन्यवाद महोदय। वर्तमान मु विवेक बाणी पठन करिवा पई यशोदा जेना महोदय को मु अनुरोध करुछि। धन्यवाद सर। समस्त को मोर शुभ संध्या। तुमे काहाकू साहाय्य करि परिबो नाही, तुमे केवल सेवा करि पार। तुमर जदि सुविधा अछि तेबे ईश्वरंकर संतान मानक मध्यरु जणकू सेवा करिवा पई ईश्वर तुमको सुजोग दियंती। तेबे तुमे कल्याण भाजन होइअछ। तुमे निज विषय रे अधिक चिंता कर नाही, निजको खूब बड़ बोली भाब नाही। तुमे कल्याण प्राप्त, कारण अन्य मानकू मिलु नथिबा बेले तुमको सेवा करिवार सुजोग मिलिछि। सेवा को उपासना भली संपादन कर। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। वर्तमान आम स्वामी विवेकानंद लोक संसदर आज आलोचना चक्र रे सभापति रूप से उपस्थित अछंती आमर
स्वामी विवेकानंद लोक संसदर आजीवन सदस्या यशोदा जेना महोदया, जे कि प्रति थर आलोचना चक्र रे आमर सभापति आसन को अलंकृत करती। तांको मु एई आलोचना चक्र को स्वागत करुची। ताहा सहित तांको मु अनुरोध करुची जे से अतिथिंकर परिचय प्रदान करने सहित विषय उपरे किछि आलोकपात करिवे। धन्यवाद राजकिशोर सर। आज आमर कंधमाल जिला तो शीर्षक आम गौरव आम संस्कृतिर 35तम आलोचना चक्र रे आजिर प्रसंग रही विश्व योग दिवस कहीं। आज एवं यही प्रसंग पर आम सहित जी आलोचक भाव अच्छा से जड़े योग गुरु एवं यही स्वामी विवेकानंद लोकसंसदर सभापति अटंती। से बौद्ध जिलार श्री ऋषिकेश प्रधान महोदय। सर आपण को आमर यही आजिर पाठचक्र रे स्वागत। सर विभिन्न जमती गोटे स्त्री हो नारी हो पुरुष वृद्ध केमिति को अवस्था कि योग को माध्यम रे करि परिबो ए विषय अति सुंदर भाव रे कहिबे। जेमती आमे समस्ते जानिचे विश्व योग दिवस जून 21 तारिख रे पालित होइथाय एवं एही 2024 रे एई योग दिवस रो जहा रहिची नारी सशक्तिकरण पई योग। तो योग तो समस्त निहाती आवश्यक, ए वर्ष जो थीम रही नारी सशक्तिकरण पई योग केमिति गोटे नारी तार मानसिक शारीरिक सामाजिक सब क्षेत्र किंतु योग द्वारा से निजको सब परिस्थिति रे सब परिस्थिति मैनेज करि परिबो। ए विषय रे सर आज हमको अति सुंदर भाव रे कहिबे। तो आमे समस्ते सार को स्वागत करबा आज एई पाठचक्र रे। सर आसंतु आजिर एही प्रसंग उपरे आलोचना को मैं आपन को निमंत्रण करूची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय गुरु। कंधमाल स्वामी विवेकानंद लोक परिषद समस्त कर्मकर्ता भाई भौणी मानू सादरी हृदय बहुत अभिनंदन सहित प्रणाम जनाऊँ। आज एक सुंदर परिस्थिति पवित्र दिवस आम पाई जो आमे समस्ते आज एकजुट हो पारिछु एवं एक समाज मंगलकारी प्रसंग उपरे किछि जिज्ञासा नहीं समस्ते उपस्थित रहिछु। प्रसंगर आलोचना को आरंभ करिबा पूर्वरु आमे योग कौन से विषय टिके अवगत हेबा, तापरे प्रसंग को प्रवेश करिबा। योग कौन एवं आजिर जो प्रसंग रही विश्व योग दिवस काहींकी, ए जो प्रसंग बोधवे आपण मानकर अनुमति नहीं विश्व शब्दटा को सेठू काटिदेले भल हम बोलिक मु आपण मानक अनुरोध रखुछि। कारण आउ विश्व योग दिवस आउ नाही, या को आमे कहूछु एबे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से जहाँ भी हो, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आमे काहींकी पालन करूछु बुझिबा पई आपण मानकु अनुरोध रखिबी।
मु एक भजन गाइबी आपण माने झुमिबे ताली बजेबे एवं भजन मर्मटा को बुझुथिबे कारण एबे आउ जोग निरस है कि नाही सरस सुंदर परिस्थिति रे जोग अभ्यास करिवार मार्गदर्शन आसीगलानी जहाकू कहूचु आमे आनंदमय जोग संगीतमय जोग समय केतेबेले कटिଯିବ जଣା पड़िबो नाही सेथिपई कुहा जाउची ताकू आनंदमय जोग संगीतमय जोग चलंतु आरंभ करिबा संक्षिप्त भजन लंबा नुहे जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार पतंजलि की इस विद्या का पतंजलि की इस विद्या का हो बे जगत विस्तार जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार जोग निरगु करे मानव को मन के हरे विकार जोग निरोग करे मानव को मन के हरे विकार सारे दुष्प्रभाव मिटे और सारे दुष्प्रभाव मिटे और उपजे शुद्ध विचार जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार अन्वेषण करके ऋषियों ने खोज लिया सुख सार अन्वेषण करके ऋषियों ने खोज लिया सुख सार योग से ही सब कुछ संभव है योग से ही सब कुछ संभव है सुख शांति और प्यार जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार जोग सिखाता है हम सबको जोगताहार बिहार जोग सिखाता है हम सबको जोगताहार बिहार सोना जगना सब कुछ हो सोना जगना सब कुछ हो होगा दुख संहार जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार विश्व शांति का एक मंत्र है एक ही है उपचार विश्व शांति का एक मंत्र है एक ही है उपचार जोग जुगत हो रोग मुक्त हो जोग मुक्त हो रोग मुक्त हो रहे शांति संचार जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार जोग जुगत हो सकल विश्व के जोग जुगत हो सकल विश्व के बन जाए परिवार जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार पतंजलि के इस विद्या का पतंजलि के इस विद्या का हो बे जगत विस्तार जोगमय बन जाए संसार जोगमय बन जाए संसार बहुत बहुत धन्यवाद ये जो जोग संगीत एटा अंतरराष्ट्रीय जोग दिवस पाई ही उद्दिष्ट 15 जून आमे जोग दिवस
पालन करी करी आसुछु। वर्तमान 2024 रे आमे 10म अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पालन करने को प्रस्तुत हेउछु। इतिमध्यरे 9टी वर्ष बीती जाइछि। तो योग दिवस जहाँ आमे पालन करुछु बुझिबा को पड़िबो योग योग जूज एक संस्कृत शब्दरू गठित होइछि योग जूज जार अर्थ हेउछि जोड़िबा अर्थ हेउछि जोड़िबा ये हला तार प्रमुख अर्थ। योगर प्रमुख अर्थ हला जोड़िबा टू यूनाइट एवं गीतांकर एक सुंदर परिभाषा रही योग उपरे आपण माने समस्ते अवगत थिबे। मु केवल मने पकई दउची आजिर प्रसंग को बुझिबा पई। द्वितीय अध्याय 48 नंबर श्लोक रे भगवान श्री कृष्ण बुझौछंती अर्जुन को योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो सबो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। हानि लाभ भल मंद सुख दुख आदि प्रत्येक परिस्थिति रे निजको समस्थिति रे रखिबार ना योग। पुनश्च सेई द्वितीय अध्याय 50 नंबर श्लोक रे भगवान योगर परिभाषा को बुझेया पई हमको कहउछंती बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म रे कुशलता हासिल पाई ही आमे योग करिबा। परफेक्शन इन एक्शन इज कॉल्ड योगा। परफेक्शन इन एक्शन से दृष्टि आमे जदि विचार करिबा तो आमे भारत वर्ष रे केवल योग दिवस पालन न करी सारा जगत रे आमे योग दिवस पालन करिबार आकांक्षा रखी लक्ष्य साधन दिगरे वर्तमान आमे अग्रसर हेउछु। कारण आमर योग दिवस पालन करिबा पूर्वरु गोटे मंत्र प्रार्थना रूप रे गान करा जाए। आपण माने समस्ते अवगत अछंती मने पकेबी। ओम संगच्छध्वम प्रथम पंक्ति आमे समस्ते अर्थात हे मनुष्यगण आमे समस्ते मिसिकरी चलिबा मिसिकरी चलिबा काहाकू पछरे छाड़ी देई आगो को जीवा आमर शास्त्रीय परंपरा नुहे आमर संस्कृति नुहे। पुनः संबदध्वम मिसिकी कहिबा कहिबारे पातर अंतर करिबानी कहिबारे काहाकू दुख देला भली परिस्थिति सृष्टि करिबा नाही। अर्थात वाणी रे आमर संयमता रहिबो एवं एकतार भाव मध्य रहिबो। संबदध्वम शंभु मनांसी जानता अर्थात मिसिकी
ମାନସିକ ଉନ୍ନତି କରିବା, ମିଶିକି ମାନସିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ଅର୍ଥାତ ତୁମର ମନ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶମ୍ଭୁ ମନାଂସି ଜାନତା ଦେବା ଭାଗମ ଯଥା ପୂର୍ବେ। ଆମର ପୂର୍ବ ମନୀଷୀଗଣ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ ସେମିତି କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଦେବାଭାଗମ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସଞ୍ଜାନାନା ଉପାସତେ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ପାରିବା। ଏ ହେଲା ଋଗ୍ବେଦର ଏକ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ହିଁ କରାଯାଏ ଯୋଗ ଦିବସରେ। ଏଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଗାଥା ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ଏତେ ଉଦାର, ଏତେ ବିଶାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ନିଜଠାରେ ସମାହିତ କରି ରଖିବାର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆପଣମାନେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିଥିବେ। ପିଲାବେଳର କଥା ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେବି। ସୁଭାଷିତାନୀ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅୟମ ନିଜ ପରୋ ବେତି ଗଣନାମ ଲଘୁଚେତସାମ ଉଦାର ଚରିତା ନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ। ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ କିପରି? ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛୁ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ? ଶାରୀରିକ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁ ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ଦିଗରେ, ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଛଡା ଅନ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ମୋ ଦେଶ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁ, ଏହି ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଏହି ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ବୋମାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ଦେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ
ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରୋଟି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଯିବା, ଏକରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ହେଲା ସୁପ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେଉଁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ଖାଉଛୁ ସେଟା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବୃକ୍ଷଲତା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି, ମଣିଷ ଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ସବୁର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା କେହି ନୁହେଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନରୁ ଆତ୍ମାନୁଭବ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଆତ୍ମାନୁଭବ ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସଚରାଚର ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବାନ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଣା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି କଥା ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାକାର ହେଇପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କଥା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାତିସଂଘରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 2014 ମସିହାରେ। ସାକାର ହେଲା ଏବଂ 2015 ମସିହା ଜୁନ 21 ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଯୋଗ ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ନାହିଁ, ତାହା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟି ଖିଆଯାଏ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ଏକାଠି ଖାଇଲେ ପେଟ ସିନା ପୂରିବ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବାଣ୍ଟି ଖାଇବାର ସଂସ୍କୃତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଆମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ
समाज रही। वर्तमान आपण माने अनुभव करि परुथिबे यूक्रेन एवं रूसिया मध्य युद्ध दीर्घ समय हेलानी चली वर्तमान सुधा बंद हेबार ना धरू नाही। केते हिंस्र प्रवृत्ति से मानकर एभली भयावह परिस्थिति सारा पृथ्वी को रक्षा करिबा एक बलिष्ठ माध्यम हेउछि योग। जड़े व्यक्ति जेतेबेले योग अभ्यास करिबो विभिन्न आसन अभ्यास माध्यम रे शारीरिक सुस्थता प्राप्त हो पारिबो। विभिन्न प्राणायाम अभ्यास द्वारा मानसिक उन्नति करि पारिबो एवं प्राणायाम करू करू आसन अभ्यास करू करू जेतेबेले निज भितरे निज हृदय रे भगवानंकर स्थिति को उपलब्धि करि पारिबो सेतेबेले सेही व्यक्ति केते बेले भी अन्यर अमंगल कथा चिंता करि पारिबो नाही। एइथि पई ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उद्दिष्ट अर्थात भ्रातृत्वर डोरी रे समस्त को बांधी रखी सारा वसुधा को आमर एक परिवार ज्ञान करी सेमानंकर सुख शांति शांतिर चारा बपन करिबा योग दिवस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पालन करिवार लक्ष्य एवं उद्देश्य। तेणु आमे चिंता करिवार अछि जे जहाँ आमे सुख बोली विवेचना करुछु जहाँ शांति बोली विवेचना करुछु ताहा एते बेले क्षणस्थायी हेबो एवं दुखर कारण हबो आमे जानी पारू नाही। जदि आमर परिवारर चतुर्पार्श्वरे दुखरे अशांति रे रोगरे पीड़ित होकर रोचंती से भली परिस्थिति रे आमे निज घरे थाई केमिति सुख शांति आनंद पाइबा पाई चेष्टा करिबा एवं सेई चेष्टा किपरि साकार हो पारिबो। तेणु महामनीषी मानकर जो लक्ष्य ताहा सुदूर प्रसारी। एइथि पई ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पालनर इच्छा उद्रेक हेछि। तो एही परिप्रेक्षी रे आमे जो भजन टी आमे गाइले सारा संसार को जोगमय करिवार आमर उद्देश्य। आउ प्रातः स्मरणीय जो ऋषि पतंजलि जो विद्या आमको देकी जाइछंती से विद्यार किभली भावरे सारा जगत रे विस्तार हब ताहा ही आमर लक्ष्य। जोगत आमको निरोग रखे मन को निरोग रखिबा सहित मनर जेतेक सबु विकार अछि से विकार गुड़ी को दूर करी दै थाए।
ସେଇ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନକୁ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାଏ। ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଏ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଘରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏସବୁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ କାହିଁକି? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ କଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ମାନେ ଛଟାପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବବୋଧସ୍ୟ ଯୋଗೋ ଭବତି ଦୁଃଖ। ଯୋଗ ଏତେବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆହାରଟା ଯୁକ୍ତ ହେବ, ବିହାର ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଆମର ଶୟନଟା ଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ କରୁଥିବା କର୍ମଟି ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ନଦୀର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଥାଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ହେଇକରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରି ଚାଲିଛି ତାହାରି ଜଳରାଶି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ସୁବାସ ଦିଗ ବିଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ, ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ପାଖାପାଖି 200ଟି ଦେଶ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଭାଇ? ଦିନ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ସାରିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯୋଗ। ସମସ୍ତ ରୋଗର ଉପଚାର, ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉପଚାର
केवल जोग। तेणु आमे जोग युक्त हवा, रोग मुक्त हवा। केवल जोग 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 एई शब्द को जदि जप करी चलिबा आमे रोग मुक्त होई परिबा नाही। ब्राह्म मुहूर्त रे योगाभ्यास करबाकू अभ्यास करबाकू पड़िबो। ब्राह्म बारंबार कहूची ब्राह्म मुहूर्त एइथि पई जे ब्राह्म मुहूर्त रे ही भगवान आम निकट को चली आसंती आमको आशीर्वाद देबा पई। सेही समय जदि आमे सोई रहिबा ताहेले आम ठार आउ भाग्यहीन लोक केही रहिबे नाही। अतएव मु निजर कथा कहूची, बड़ीमा पाई कहूनी। मोर दिनचर्या हला प्रतिदिन मु दिन 3टारे उठिबी, स्नान शौच सारी उपासना करी जोग केंद्र को जीवी। मु निजे जोग अभ्यास करीबी एवं मोर साथी बंधुगण को मध्य मु योगाभ्यास करेबी। क्षेत्रे ही आनंद मु पाउची, एटा मोर उपलब्धि। तेणु ए आशा रखिबी केवल जून 21 गोटे दिन रे जोग अभ्यास करिदेले हबनी। वर्षर 365 दिन जदि आमे जोग अभ्यास करिबा एवं जोग अभ्यास पाई अन्य को प्रेरित करिबा, जेमिति आमर यशस्वी प्रातः स्मरणीय माने वर्तमान चेष्टा रे अछंती सारा विश्व को, सारा जगत को, सारा संसार को, सारा जगत को, प्रतिटी व्यक्ति को एई सूत्र रे बांधिबा पाई ठीक सेमिति आमको मध्य प्रतिदिन आरंभ करिवार अछि योगाभ्यास रु। जदि आमे गोटे घंटा योगाभ्यास करिदबा बाकी 23 घंटा आमर अति सुरुखुरु रे जीव। एई उपलब्धि जेते बेले आसी जीव सेते बेले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पालनर उद्देश्य साकार हेबो। तेणु बंधुगण समय अतिक्रांत। परिशेष रे मु एतिकी निश्चित भाव में कहिबी, व्यक्तिगत शांति पाई, पारिवारिक शांति पाई, सर्वोपरि समस्तंकर कल्याण पाई आमे समस्तंकु जोग युक्त हेबार अछि एवं रोगमुक्त जीवन यापन करिबा अछि। यह केवल एवं केवल योगाभ्यास रे अछि, कौनसी खाद्यपेय रे नाही बा अन्य कौनसी पदार्थ रे नाही। जदि जोग को छाड़ी अन्य कौनसी आमे सुख शांति आनंद खोजिबा पई प्रयास करिबा निश्चित भाव रे आमे विफल हेबा। तेणु बंधुगण विनम्र अनुरोध, आमे जोगर प्रचार प्रसार करिबा एवं आगामी आसंता 10म अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रे समस्ते निजे निजकु साक्षी रूप रे रखिबा एवं निजकु गौरव मानिबा। परिशेष रे मो तरफ समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन, हृदय प्रणाम एवं आसंता 10म योग दिवस रो अनेक अनेक शुभेच्छा रो एई वार्ता सहित समस्तंकर सुख शांति एवं आनंदमय जीवन कामना करी मोर वाणी को एठी विश्राम दउछि। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। ओम। आपण को अशेष अशेष धन्यवाद महोदय। हमको यही विश्व योग दिवस बा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहीं पालन करवा बा तार महत्व कौन यही विषय पुंखानुपुंख भाव आज आलोचना चक्र रे आलोचना करिथिबारु आपण मु अशेष अशेष धन्यवाद देउची। वर्तमान आमर कार्यक्रम अनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही। तेणुक जो अतिथि वृंद एठारे अछंती तांको मु अनुरोध करुची जे जदि काहार किछि प्रश्न पचारिबार अछि पचारि पारि।
समस्त को प्रणाम। मु जलेश्वर रु हरे कृष्ण गिरी पचारजी। जोग समय रे आमे कौन कौन आसन मुख्यतः करवा उचित? सबु आसन तो सब बेले करी होनी, कौ को आसन करवा दरकार? म्यूट अछंती अनम्यूट करो सर सर Sorry. अनम्यूट करके हाँ हाँ आज्ञा ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସନ ଦରକାର ତାହା ହିଁ ଆପଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରୋଗାନୁସାରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ଅଛି ଆପଣ ମଣ୍ଡୁକାସନ, ଶଶକାସନ, ବକ୍ରାସନ, ଅର୍ଦ୍ଧମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟାସନ ଏବଂ ଗୋମୁଖାସନ ଏସବୁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲାଭ ହବନି ଭାଇ, ସମୟର ଅପଚୟ ହବ। ତ ଆପଣ ରୋଗାନୁସାରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆସନର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭସ୍ତ୍ରିକା କରିପାରିବେ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବେ, କପାଲଭାତି କରିପାରିବେ, ଭ୍ରାମରୀ, ଉଦ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଆସନ ହିଁ କରିବେ। धन्यवाद। महोदय मोर भी किसी प्रश्न अच्छी। आमे प्रतिदिन जदि चाहिबा किसी कौन से आसन निर्दिष्ट आसन को करि परिबा निजर शरीर को सुस्थ रखिबा पई? बुझी पारलिनी आपनकर प्रश्न भाई, टिके क्लियर करियो करंतु। नहीं जे प्रतिदिन आमे किसी आसन करिबा को चाहिबा तो केउ आसन करिबा द्वारा हमर शरीर सुस्थ रहइबो, माने किसी रोग न थाउ हाँ हाँ एमिति भाई किछि ठीक आमे ठीक आसन ठीक भाई। जदि आपनकर कौनसी समस्या नाही, रोग आदि नाही, ताहले आपण सबु जिनिस करि परिबे आपनकर सामर्थ्य अनुसारे। आपनकर सामर्थ्य को लक्ष्य रखिकी आपण सूर्य नमस्कार ठारू आरंभ करी जॉगिंग आदि आरंभ करी दंड बैठक आसन प्राणायाम सबु किछि करि परिबे। केते दूर पर्यंत? जेते दूर पर्यंत आपनकर सामर्थ्य बा शक्ति आपनकु साथ दउछि। सामर्थ्य एवं शक्ति को अतिक्रमण करी कौन से अभ्यास करिबा उचित नहीं। हैला भाई? धन्यवाद। वर्तमान एठारे हमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम समाप्त होईछि। वर्तमान मु रविंद्रनाथ साहू साहब को महोदय को अनुरोध करुछि से सभापति को धन्यवाद अभिभाषण अर्पण परे कर। करिवे। सर सभापति को अभिभाषण डाकंतु तापरे धन्यवाद। सर बोधवे सभापति नाहंती तो मु हौ हौ ताले धन्यवाद पर्व मु अर्पण करूची, किंतु सभापति संक्षिप्त अभिभाषण वर्तमान रखिबा कथा, तापरे धन्यवाद दबा कथा। ए जा हो आज 35तम आलोचना चक्र रे आमर आमे आज जो वक्ता जगगुरु को पाइचु श्री हृषिकेश प्रधान को अशेष अशेष आंतरिक धन्यवाद। से तांकर बहुमूल्य समय देई आमको जोग अभ्यासर कारण निराकरण एवं तार मार्ग आमको संगीत माध्यम रे कथा माध्यम रे दर्शाई थिबांकु अनेक अनेक आमर एई अनुष्ठान तरफरु तांको धन्यवाद धन्यवाद जनाउछि एवं धन्यवाद जनाउछि आजिर सभापति आमर यशोदा मैडम महोदया को। से आजिर सभापतित्व कार्य
खूब भल भाव କରିଛନ୍ତି ଯଦିବ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଆଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଭାଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ନିଜେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ, ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ओम शांति शांति शांति। आजिकार एई पाठचक्र एठी समाप्ति होउची। समस्तଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ସମୟ ଥିଲା